आज पुरी जिला कांग्रेस पक्षर सांगठनिक बैठक अनुष्ठित आज अपराह 2 घंटा 30 मिनिट समय मध्य पुरी जिला कांग्रेस कमिटी सांगठनिक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी संपादक तथा ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सह प्रभारी श्री मयूर एस जयकुमार जोग दे पुरी जिला कांग्रेस कमिटीर विभिन्न विभाग तथा प्रकोष्ठर सांगठनिक समीक्षा करथिले एवं आगामी दिन में राज्य और केंद्र सरकार विरोध में सरकारी विफलता को बूथ स्तरीय कार्यपंथा निर्धारित कर जनसाधारण को अवगत कराइबा को गुरुमंत्र प्रदान करथिले। आज कार्यक्रम रे अन्य मध्य पूर्वतन पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन उपस्थित थिबा बेले पुरी जिला कांग्रेस कमिटी सभापति इंजीनियर राजेश कुमार मिश्र सभापतित्व पूर्वतन महिला कांग्रेस सभानेत्री शेष्मिता बेहरा, विश्वभूषण दास, पीसीसी संपादिका शिल्पीश्री हरिचंदन, निरुपमा पात्र, विद्युदत्ता आचार्य, सरस्वती पात्र, पूर्वतन राज्य कृषक सेल सभापति अभय नायक, पूर्वतन जिला कांग्रेस सभापति जयनारायण पट्टनायक, पूर्वतन एआईसीसी सभ्य सुजित महापात्र, पुरी जिला वकील संघ सभापति प्रेमानंद महांती, जिला सेवादल मुख्य संगठक विश्वकेशन हरिचंद्र महापात्र, उमाकांतपुरा ललाटेन्द्र दास, सस्मिता स्वाई, सत्यवादी ब्लॉक कांग्रेस सभापति सुभाष महापात्र, अमरेन्द्र पाइकराय, स्वाधीन कुमार पंडा, पुरी शहर कांग्रेस सभापति विश्वरंजन महापात्र, पुरी सदर ब्लॉक कांग्रेस सभापति कपिल प्रसाद षडंगी, निमापड़ा ब्लॉक कांग्रेस सभापति कालंदी बारिक, विचित्रानंद दास, सौम्यकांत खुंटिया, अविनाश मिश्र, आशुतोष मिश्र, डेलांग ब्लॉक सभापति निर्मल परिड़ा, आर्तत्राण साहू, अमीय दास समेत शताधिक दलीय नेता और कर्मी उपस्थित थे। स्वागत जनाउछि एवं मु आशा करूछि आगामी दिन में आपण माने गत 5-6 मास जो गभीर परिश्रम करछंती जर फलस्वरूप आमर जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ डिफिकल्टीज देखा आम किसी गोटे स्थिति रे पहुँचीचे सबू आपण मानकर एकाठी परिश्रम फल तेणु मु आशा करी आपण मैंने आग को यही भाव में आम आग को काम जारी रखा एवं निश्चित भाव में आगामी दिन में जिते निर्वाचन आसूची आम आग को आम निश्चित भाव में सफलतार सहित से प्रस्तुत रहा। Finish the parliament session, again come back, he will walk. But Rahulji is the only leader who walked continuously 1,004 kilometers. Please, sir. Pradesh Congress Committee Odisha, District Congress Committee, आम गण उपस्थित थिबा सबू वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्मी गुरुजन मानू प्रणाम जनाऊँगी महामान प्रणाम जनाऊँगी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी I was given a overall situation. राजेश कुमार मिश्र, पुरी जिला कांग्रेस सभापति। आज बर्तमान जो सांगठनिक बैठक चलता तो बहुत सुंदर भाव कराला कौन कहते देखो तो आज आमर भारतीय जातीय कांग्रेस जी ओडिशार सहप्रभारी अच्छा श्री मयूरा सूर्य कुमार सी आज आसी एवं सांगठनिक पुरी जिलार सांगठनिक स्थिति उपर विशेषकर आगामी पौर निर्वाचन पंचायत निर्वाचन एवं बूथ स्तर रे एजेंट जो
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିଶଦ ଭାବରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଆଗାମୀ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ଦଳର ଆଗାମୀ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମହାନଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ଆ ପାଇଁ ଦଳ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପଟେ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପଟେ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବା। ଦଳର ବିଚାରଧାରା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଯଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ବିଚାରଧାରା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁରୀରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ କର୍ପୋରେଟର ଭାବରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ରହିବେ, ସବୁ କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ ଲଢ଼ିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଗଲା ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଆପଣ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର, କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଭୂତ ଗୌରବ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି। Therefore, what we are putting is not enough. ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।